Bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours concernant la reproduction sexuée chez les angiospermes. Alors l'autre fois, on s'est arrêté sur la fécondation. On a dit que la fécondation chez les angiospermes, c'est une fécondation qui se caractérise par la fusion de deux entérozoïdes. Alors, deux entérozoïdes qui sont les gamètes mâles. Chaque entérozoïde va s'unir avec un noyau. Alors, le premier entérozoïde va féconder l'oosphère. Le deuxième, il va féconder les deux noyaux du sac. On parle de ce qu'on appelle double fécondation. Alors, cette fécondation, elle va donner deux types de cellules. La cellule qui va être une cellule de zen, parce qu'il est issu, parce qu'il est le résultat de l'union de deux noyaux N haploïdes, et une autre cellule qui va être une cellule 3N triploïde, c'est-à-dire une cellule dont se fait l'union de trois noyaux haploïdes. Ils vont former ainsi une cellule qui va subir des mitoses pour donner ce qu'on appelle l'albumine. Et l'osphère, alors le résultat issu de la fécondation de l'osphère, elle va donner une cellule diploïde qui va donner après ce qu'on appelle un embryon. Alors vous avez tous écrivez la partie dans votre cours concernant la fécondation, la double fécondation. Alors cette fécondation, il va donner après des résultats au niveau externe. Alors observation externe après une fécondation de la fleur. Qu'est-ce qui va arriver à la fleur? Alors on a dit que la fleur elle est composée de deux types d'organes, des organes protecteurs et des organes reproductrices. Alors qu'est-ce qui arrive après la fécondation? On voit ici, on observe ici dans cette image, après la fécondation, qu'est-ce qui arrive? Alors la fleur, elle va perdre quoi? Elle va perdre les parties ou bien les organes protecteurs, c'est-à-dire les pétales et les sépales, elles vont être détachés de la fleur, ce qui fait après les étamines le pistil. Alors avec le pistil, il va se développer. Alors on a quelque chose bien à la fleur, ça fait donc les pétales ou les sépales, ou les étamines ils vont se dessécher. Et ainsi ils vont ils vont laisser le pistil pour se développer. Le pistil, c'est lui qui va être transformé après ce qu'on appelle le fruit. Bien exactement la partie qui va être développée après la fécondation, c'est l'ovaire. Parce qu'à l'intérieur de l'ovaire où on a la fécondation. Alors les autres éléments, ils vont se dégénérer et ainsi la fleur va continuer seulement l'ovaire qui va se développer pour donner ce qu'on appelle le fruit. Alors on a une image, ou bien des images de la fleur de la pomme. Les variations اللي كيحدثوا la fleur après la fécondation. نشوفوا بان مابقاوش عندنا لي سيبال هنا، شتي مابقاوش لي سيبال، مشاو طاحوا
Et après, les états méditerranéens ils vont se dégénérer, ils vont dessécher, يطيحوا تتبقى عندنا كيبقى عندنا غير l'ovaire. هذاك l'ovaire تبدا يتطور واحد المدة طويلة شوية et il va se transformer. Alors عندنا هنا المراحل ديال التحول ديال داك l'ovaire. Il va se transformer étape par étape jusqu'à obtenir la pomme qui va être consommée. Alors, le fruit consommé, alors on consomme à la partie هذه. Alors إذا رجعنا للفيلم اللور. Alors إذا رجعنا للفيلم اللور شنو هي الحاجة اللي كناكلو في لابو؟ شنو هي هادي؟ كناكلو l'ovaire. وهادو اللي بيضين هما. Alors هادو ce sont les ovules qui ont été fécondés. هادوك les ovules qui ont été fécondés ها هما عاوتاني وها هما عاوتاني شتيهم هما هادو. C'est-à-dire les graines. Alors les ovules, lorsqu'ils subissent une fécondation, ils se transforment en graines. وهاد la partie هادي اللي كناكلو حنا في التفاح c'est que de l'ovaire. دوك لي تيغمون ديال l'ovaire اللي كيتطوروا دوك الأغشية ديال المبيض تيبداو يعرفوا مجموعة ديال التطورات سي دي ميتوز et aussi des accumulations des substances, des métabolites qui vont être synthétisés par la photosynthèse. Alors on va pas entrer en détail. Alors حنا خصنا نعرفوا اش كيحدث après la fécondation. اش كيحدث c'est que l'ovaire il va se développer étape par étape pour se transformer en ce qu'on appelle le fruit. À l'intérieur du fruit, on trouve les grains. Alors, des plantes à graines protégées. Pourquoi? Parce que les graines, ils sont toujours protégés par l'ovaire. Alors, on a l'exemple de la pomme. Ça y est. Alors, après la fécondation, qu'est-ce qui arrive? La plante, c'est-à-dire l'arbre de la pomme, comment il va donner après un nouveau individu, donc les graines, شدينا هادوك les graines ديال la pomme وزرعناهم غادي يعطيونا une nouvelle plante, c'est-à-dire ان هاديك la plante عطاتنا un nouvel individu et ainsi on a ce qu'on appelle une reproduction. عندنا واحد تكاثر. صافي. alors حنا دابا غادي نشوفو غادي يحدث la graine. Qu'est-ce qui arrive à la graine après sa formation? Alors la graine, شنو هو le rôle de la graine? Pourquoi les angiospermes produisent des graines? C'est pour se multiplier ou bien pour assurer l'existence de l'espèce. باش نحافظوا على التواجد ديال النوع. لأن التوالد كي من بين les objectifs de la reproduction, c'est d'assurer l'existence de l'espèce dans la nature. Oui. Alors, la deuxième partie qu'on va discuter aujourd'hui, alors on a la fécondation. On a dit que la fécondation, c'est les angiospermes, c'est une double fécondation. Pourquoi une double fécondation? Parce que les deux entérozoïdes qui sont les gamètes mâles, ils vont féconder l'un de ces entérozoïdes va féconder l'oosphère et le deuxième il va féconder les deux noyaux du sac et ainsi on parle de ce qu'on appelle la double fécondation. Alors après la fécondation, qu'est-ce qui arrive à la fleur? Alors la fleur va perdre les organes protecteurs, les sépales et les pétales, c'est-à-dire le calice et la corolle. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste le pistil ou bien la gynicée qui va se développer pour donner un fruit. Et la partie qui va donner le fruit, c'est exactement, bien précisément, c'est l'ovaire. Ça y est? Alors, l'ovaire qui va se développer pour donner le fruit, à l'intérieur du fruit, on trouve les graines. Les plantes, les tendres sous débat, les plantes à graines protégées, les angiospermes بالعربية نباتات كاسيات البذور لأن البذور ديالها دائما تتكون protégée par l'ovaire qui se développe pour donner le fruit. دابا بالنسبة لنا شنو هو le fruit هنا؟ le fruit ماشي هو هذا. le fruit هو هذا.
le fruit c'est l'ovaire وهذا c'est les graines. إلا خدينا مثلا الزريعة اللي كناكلو عند مول الزريعة اش كناكلو؟ كناكلو لي غرين وكنلوحو لو فخوي. دابا au niveau scientifique مانيش نهضرو دابا على لونغاج فولغار العام، مانيش نهضرو على المصطلح العامي. ملي كنهضرو حنا على الفاكهة راه هضرنا ديك النهار في الحصص ديال الدرس، قلنا بأن الفاكهة راه عندنا حنا مشكل بالنسبة لداك لو تيرم، لأن كاين عندنا شي دي برودوي اللي هما ماشي ليغوم، ce sont des fruits ولكن كنهضرو كنسميوهم حنا des légumes. On a dit que اشنو هو le fruit c'est tout un résultat d'une fécondation. Alors les pommes ce sont des produits de fécondation. Ils sont appelés des fruits. Alors اشنو هو le fruit دابا بالنسبة لينا حنا هو هذا. أما هادو اللي كاينين لداخل ce sont des graines. هاد les graines on va voir qu'est-ce qui va arriver à les graines lorsqu'ils sont germés pour donner un nouvel individu. Alors هاد les graines هما اللي غادي يعطيونا après un nouveau individu et ainsi assurer la reproduction des angiospermes. Alors comme on a dit, alors on a la pépine, c'est-à-dire les grains de pommes de terre, on a le reste des pièces florales, les pièces florales, c'est-à-dire les étamines et aussi les stigmates. Alors, ils vont se dégénérer. On a la pédoncule florale. La pédoncule florale, alors ملي كتكون عندنا لا فلور نرجعو لهنا، هادي لا pédoncule، هادي لا pédoncule florale. يعني التفاحة دابا ملي تكبر اش كتولي؟ تيولي هاد الحجم ديال لوفير كبير وتتقلب، كتقلب هكذا وكتولي التفاحة إذا عندها هاد العود هذا مشدود من الشجرة. فوالا هاد العود هذا اللي خرج من هنا سي لا pédoncule ديال لا فلور. Alors, la partie qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la germination de la graine chez les angiospermes. Dans la grand 5, je pense que c'est grand 4 ou bien grand 5, ما عقلش على الأرقام ديال les parties. Alors, غادي نكتبو grand 4, la germination de la graine chez les angiospermes. La germination إنبات البذور عند كاسيات البذور. alors باش ندرسو هاد لابارتي هادي خصنا أولا نعرفو شنو هما الشروط، c'est-à-dire شنو هما les conditions nécessaires pour la germination، شنو هما الظروف الضرورية لكي يحدث هذاك الإنبات ديال la graine chez les angiospermes. Alors, pour déterminer les conditions, on a des expériences. Alors, on va lire les expériences et vous suivez. وأنا غادي نجاوب لأن حنا ما عندناش دابا كل واحد يبدا يقرا علينا اش كتب. ديك العقوبة اللي كندير لكم ما كايناش. دابا أنا غنقرا وغادي نجاوب في نفس الوقت. Alors, pour déterminer quelques conditions qui influencent la germination des graines, on réalise les expériences suivantes. Alors, on met à germer le même nombre de graines d'haricots, alors l'haricot yellowia, de maïs ou de lentilles. Alors, dans des conditions différentes afin de déterminer l'influence de la température et l'humidité sur la germination de ces graines. L'expérience 1, alors l'expérience 1, c'est une expérience dans laquelle on va déterminer l'impact ou bien l'influence de l'humidité sur la germination des graines. Alors on a des graines de maïs, d'haricots mais de lentilles بحال كما خدينا في أي مثال كما خدينا غادي نحصلوا على النتائج. إذا هنا عندنا on a mis ces graines dans un milieu composé de coton sec. On a composé, ou bien avec le milieu fait du coton humide. يعني أن وضعنا البذور في واحد الوسط يحتوي على قطن جاف، وهنا
درنا البذور في واحد الوسط يحتوي على قطن مبلل. طيب الوغ لي زوبسيرفاسيون دابا عندنا لي زوبسيرفاسيون. هنا البذور ما تيبان لينا فيهم والو، ولكن هنا البذور اش sont en train de donner des tiges سيقان bien, ils ont des radicules, des racines, des petites racines ou bien des petites tiges. Alors, je sais pas moi les données واش هادو تديرهم des tiges ou bien des racines. On va voir les cellules. On a deux types de cellules في l'embryon qu'on a étudié l'autre fois. On a dit que la graine est composée de l'embryon et l'albumine. Alors l'embryon est composé de deux types de cellules, qui ont deux types de méristèmes. وهذوك الميريستيم كاين اللي تتحكم فيه الجاذبيه، كاين اللي كيتحكم فيه الجاذبيه. alors كاين دي سيلول اللي تتحكم فيهم الجاذبيه وتعطيونا لي راسين، وكاين لي سيلول ما تتحكمش فيهم الجاذبيه وكيطلعوا للفوق تعطيونا لي تيج. هادشي ما عندنا نديرو به حنا لي ديتاي. alors qu'est-ce qu'on va faire بالنسبه لهذا؟ الا عطيتكم مثلا هذه في الامتحان قلت لكم on a l'expérience où j'ai dit بالنسبه لا question classique اللي تاع في les SVT analyser les expériences. alors بالنسبه لهاد النظام عافاك سهل لينا الفروض، وبعدا تنتلاقاو ديك الساعه نشوفوا واش كاين الفروض ولا ما كاينينش بعدا. بالنسبه لهاد ليكسبيريونس، الى عطيتها مثلا في ليكزيرسيس ولا عطيتها مثلا في الفروض قلت لك اناليزي، شنو تيب داناليز كون فا فير؟ دايرين اناليز. qu'est-ce qu'on va faire بالنسبه لهاد الاناليز هذا؟ alors qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois les séances, j'ai dit toujours lorsqu'on a des expériences اللي فيهم les cas وتنكتب ليك analyser، يعني ما كنديتيرمينش ليك لو فيرب d'action que tu vas faire. alors qu'est-ce qu'on va faire هنا؟ ملي يكون عندنا des expériences فيهم الحالات، حاله هكذا وحاله هكذا، اش كندير انا؟ تندير une comparaison. alors هنا غادي دير لي واحد l'analyse dans laquelle tu vas comparer les résultats. tu vas pas décrire. ماشي نقول مثلا dans le milieu sec de 20 degrés Celsius les graines ne germent pas. ندير هنا مقارنة، نقول dans le cas où le coton est humide les grains germent, alors que dans le cas où le coton est sec les grains ne germent plus. alors qu'est-ce qu'on va constater d'après cette comparaison? on constate que هذا هنا c'est-à-dire l'humidité هذه c'est un facteur ou bien c'est une condition nécessaire pour avoir la germination. يعني أن البذور باش تنبت خصنا من الضروري يكون عندنا un milieu humide، يعني خص تكون عندنا داك الوسط عندنا خص يكون فيه الماء. أما إلا حطيتيهم في أماكن جافة فإن تلك البذور ما غاديش تنمو. alors ملي تنقول فيه الماء، هاد الماء عندنا جوج الحالات، يقدر يكون عندنا غير بخار الماء أو اللي يكون عندنا الماء نيت سو فورم ليكيد. سيتادير مثلا إلا زرعنا بذور في تربة فيها الماء راه غادي نبتو، ولكن إلا حطينا بذور في واحد الوسط humide فيه غير بخار الماء يقدروا ينبتو. مثلا كنشوفو دابا البصلة إلا حطيتيها مثلا تحت كوزينة ولا شي حاجة، المهم شي بلاصة فيها واحد ليميديتي عالية، راه هاديك البصلة مع المدة اش كيحدث ليها؟ تبدا تنبت بوحدها. لماذا؟ لأن هذاك لو بورجون اللي فيها، داك البورجون اللي فيها، داك البرعم اللي فيها، وفرت ليه الظروف الأساسية ديال الإنبات اللي هما l'humidité. Ça y est, alors d'après cette expérience, qu'est-ce qu'on peut conclure? On va conclure que parmi les conditions de la germination من بين شروط الإنبات هو ماذا؟ هي l'humidité. Il faut avoir un milieu humide pour favoriser la germination des graines, quel que soit le type de graines. Alors, من هنا
الامثله اللي داروا لنا 3 الانواع ديال لي غرين، يعني كيفما كانت الطبيعه ديال الغرين الا وفرتي لها ليميديتي راه وفرتي ليها شرط من شروط الانبات. طيب نمشيو للدوزيام اكسبيريونس. Alors deuxième expérience, ils ont placé des grains dans 2 boîtes de pétri. اللي غنشوفو بالنسبه لي بواط دي بيتري ما عندناش، ما كاينش دابا حنا في المختبر باش نشوفوهم، عندنا في المختبرات عينه من دي بواط دو بيتري. Ce sont des boîtes qui s'utilisent au niveau de la microbiologie. Alors ما عرفتش شكون كتب هنا شي حاجه. حتى البوم دو تيغ، حتى البوم دو تيغ ملي تحطها حتى البوم دو تيغ ملي تحطها في واحد الوسط اوميد، دوك لي بورجون اللي فيها كيكونوا فيها واحد العيون، شي عيون. كاينين دي بوم دو تيغ اللي تيكون فيهم دوك العيون، وكاين دي بوم دو تيغ اللي تيكون فيهم هادوك العيون. الوغ هادوك العيون ستادير دوك لي بورجون البراعم، إلا وفرت لهم ليميديتي راه تيعطيونا الانبات، وفرت لهم شروط من شروط الانبات. يلا غادي نكتشفوا واحد الشرط اخر من هاد الشروط في هاد لاكسبيريونس. الوغ هنا اش دارو، هزو دي غرين كيفما كانت النوع ديال لي غرين. ناخدو مثال نقولو مثلا نديرو لي غرين دو لونتي. شنو هما لي لونتي؟ هما العدس. الوغ خدينا دي غرين دو لونتي زون تيتي مي دون ان milieu qui contient du coton humide, hein, et le deuxième cas dans un milieu qui contient aussi du coton humide. Dans ce cas, les grains, après les grains, ils ont été portés ils ont été posés dans une température 4 degrés Celsius, et là, ils ont été mis dans une température à 20 degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qu'on observe là? Ah, les graines ne sont pas en germination. Alors là, non. Par contre, là, on observe que les grains, ils sont en cours de germination, c'est-à-dire que les grains, ils donnent des tigelles, bien des radicules. D'après ces expériences, alors si je donne maintenant l'analyse, puisqu'on va dire, on observe dans le cas dans le cas où les grains, dans les cas bien à température 20 degrés Celsius, les grains germent. Par contre, de la comparaison, on a des termes qui تندخلهم في les phrases في les phrases ديالنا وتعطيونا واحد un texte comparatif، ماشي كنديروا واحد le texte. Ça dépend de la température. Alors حيت كنقرا الأجوبة ديال دوك لي كومونتير. alors ملي كندير ان تكست كومباراتيف تندير فيه واحد لو مو اللي كيفصل ليا بين دوك جوج جمل ديال دوك لي كا. هذاك لو مو تيبين المصحح بانك تهضر على اون كومباريزون، ماشي كدير ديريكتومون دي فراز اي مثلا و بيان بوي صافي. alors بالنسبه لهاد لو كا je vais dire que les grains de grains sont en germination dans une température à 20 degrés Celsius. Par contre, les grains mis dans un milieu alors, par contre, quand tu fais une comparaison, bien alors que les grains mis dans une température 4 degrés Celsius, ils ne sont pas en germination. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que la température est une condition. Alors هنا تبان لنا بأن 20 degrés Celsius c'est une température nécessaire. Alors هاد لا température راه il varie d'une espèce à une autre. كل نوع من النباتات عنده واحد درجة حرارة معينة ديال لا جيرميناسيون. صحيح. الوغ انطلاقا من هاد جوج ديال التجارب اش كنا نستنتجو بأن عندنا دو conditions nécessaires pour avoir la germination. شنو هما دوك لي conditions؟ Premièrement, l'humidité. Deuxièmement, la température. Ça y est. Alors, نتخيلو مثلا شدينا دي غران دو بولين، كنهضر على دي غران دو بولين، شدينا دي غرين ديال شي نبتة حبوب مثلا وسدينا عليهم في واحد القرعة. هادوك لي غرين vont germer؟ Non, ils vont pas germer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné واحد condition nécessaire ما نهضروش عليها في هاد التجارب اللي هي l'oxygène.
لأن l'embryon ملي كيفيق باش يدير لك لا جيرميناسيون خص يلقى الأكسجين في الميليو. إلا غيبتي ليه الأكسجين، إذا غاب الأكسجين في الوسط فإن داك l'embryon il va pas germer pour donner la plante. بالتالي فإن الأكسجين c'est un élément nécessaire pour avoir la germination. غنشوفو من بعد après pourquoi. Alors لحد الآن دابا j'ai cité 3 conditions de germination. Alors ملي غنديرو دابا le titre، كتبتو le titre ياك، كتبتو le titre la germination de la graine chez les angiospermes. غنديرو petit 1 les conditions nécessaires ou bien les conditions de la germination directement. نختزلو شوية الجملة. Alors les conditions de la germination de point. Oui, la température est une condition. Alors غادي نكتبو واحد الجملة، غادي نكتبو les conditions de la germination sont de point. Alors l'humidité, la température, l'oxygène. ياك؟ وكاين واحد الشرط اخر هنا اللي هي لا غرين doit être saine. شنو هي doit être saine؟ يعني ما تكونش واحد البذور مهرسين مقطوعين مثلا، ولا خاصهم شي طريف. خدينا مثلا واحد البذرة وهرسناها على النص وبغينا نزرعوها، راه ماش تزرع هاديك البذرة، لأن خاصها واحد لابارتي، خاصها تكون واحد البذرة تكون سليمة ما مهرسة، ما خاصها حتى شي طرف. خصوصا إلا كنشوفو مثلا النمل في لابارتي ديال في لا بيريود ديال لو طون، كيس كيل في il fait entrer les graines اللي تيلقى كيدخلهم تحت ديال التربة. الوغ هادوك لي غرين ملي تطيح الشتا، علاش هادوك لي غرين اللي كيخزنو لينا لي فورمي ستادير النمل ما تينبتوش؟ لأن لي فورمي avant de faire entrer donc les graines dans leur trou كيسكنو الفون، كيعضو شوية في l'embryon، تيقتلوه بحال تيقتلوه، تيعضو فيه واحد شوية وكيلوحو لا غرين. يعني لا غرين مكتبقاش ديك الساعة سن، il est détérioré ou bien il a été cassé, ou bien on a fait détruire داك l'embryon اللي غادي تزرع لينا. اش كتكتبو؟ كيفاش كتكتبو؟ ما كنكتبو والو دابا. لي كونديسيون غادي نكتبو لا جيرميناسيون دو لا غرين شي لي زونجيوسبيرم أولا صغيرة، غادي نكتبو لي كونديسيون دو لا جيرميناسيون، وغنخليو بلاصة لهاد لا فيغور إلا تلاقينا هو هداك، إلا متلاقيناش هو هداك. ونرجعو للسطر وغادي نديرو لي كونديسيون. Premièrement, d'après l'expérience, كاين l'humidité, la température convenable. علاش convenable؟ لأن كل بذرة عندها واحد كل نوع من النباتات كيحتاج واحد لا تمبيراتور محددة. راه ديك 20 دوغري راه غير مثال، ماشي كلشي النباتات غيتزرعو. وفرت لهم 20 غينوط، تقدر تعطي تشد اون غرين وتعطيها 20 دوغري وما تنوضش، خاصها مثلا 30 مثلا وهكذا. صايي كتبتو لي كونديسيون. Alors, graine doit être saine, sans détérioration, l'humidité suffisante, température convenable et présence d'oxygène. L'embryon, on va voir après, l'embryon il nécessite de l'oxygène pour se développer. Ça y est? إلا كتبوا لي ميساج بأنكم ساليتو. Alors les conditions de la germination, comme j'ai dit, sont de 4 conditions. La graine doit être saine, l'humidité suffisante, température convenable et la présence de dioxygène. شنو الفرق بين الأكسجين والديوكسيجين؟ Alors l'oxygène كتهضر على أتوم ذرة، ملي كتقول الديوكسيجين كتهضر على جزيئة O2. صافي اللي هو الغاز اللي كاين. صافي كملتو؟ يلا. Alors après les conditions, on va voir comment se fait la germination. Alors on a la courbe qui représente l'évolution de l'embryon et l'albumine. شنو هو l'embryon؟ Alors قلنا بأن
اون غرين اي بذرة كيفما كانت ما فيها جوج ديال العناصر كاين فيها واحد العنصر صغير يتسمى لومبريون وهنا l'albumine هادي هي بذرة الوغ هاد البذرة هادي ملي تزرعها كيس كي يغيف هاد لومبريون غنشوفو هنا اش كيحدث لومبريون و l'albumine الوغ عندنا هنا la masse matière sèche en grammes par pour 100 graines germées qu'on a fait germer. Alors, on a le temps en jours. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est la masse de la matière sèche. Il arrive comme la courbe. Et je dis bien, ou bien je donne la question analyser. Alors, analyser les données de la germination. Qu'est-ce qui arrive à la germination? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, premièrement, l'albumine, la masse de l'albumine est toujours supérieure à la masse de l'embryon. Le troisième jour, alors le troisième jour, qu'est-ce qui arrive le troisième jour? Alors le troisième jour, qu'est-ce qui arrive le troisième jour? Alors le troisième jour, l'embryon commence la matière sèche de l'embryon commence à augmenter. En même temps, qu'est-ce qui arrive? La matière sèche de l'albumine diminue. Ça y est. Alors, يعني أن هنا في هذا le quatrième jour تقريبا بين le quatrième et le troisième jour l'embryon a commencé de germer. لأن شكون اللي كيحدث لي لا جيرميناسيون c'est l'embryon. أما l'albumine, c'est quoi l'albumine? L'albumine, c'est des réserves, c'est-à-dire de la matière organique. Mais l'embryon, les cellules vivantes qui vont donner après un être vivant. أما هذا فهي غير عبارة عن مواد عضوية. أما هذا فهو عبارة عن خلايا اللي غادي تنمو après pour donner l'embryon. Pour donner la plante. Vous voyez? Alors, j'ai dit que la graine est composée de l'albumine et l'embryon. Alors, l'albumine, c'est quoi? C'est les réserves. C'est de la matière organique. Alors, qui dit la matière organique dit glucides, lipides, سكريات, دهنيات et protéines. Alors, la matière organique, il va être consommé par l'embryon. L'embryon, lorsqu'il consomme cette matière, il va se développer pour donner la plante. Ça y est. إذن هاد l'embryon هو اللي كيحتاج دوك les conditions اللي شفنا, l'humidité et la température, l'oxygène. Alors, les conditions, c'est pour faire développer l'embryon qui est en dormance. L'embryon تيكون في واحد سبات. alors شكون اللي كيفيقو هاد الظروف هادو. إلا كتوفر ليه البذرة هاد الظروف فإن داك لومبريون تيفيق. alors ملي كيفيق اش كيدير؟ تيبدا ياكل لينا l'albumine. داكشي هنا l'albumine il est en train, bien la masse de l'albumine il est en train de se diminuer en même temps
l'embryon, la masse diallo augmente. Alors, l'augmentation de la masse de l'embryon s'explique par que l'embryon consomme la matière organique de l'albumène afin de se développer. صافي إذا غنوخا نرجعو واحد الملاحظة. قلنا بأن les plantes ce sont des producteurs. Ça veut dire producteurs, c'est-à-dire ils produisent de la matière organique. ولكن البذرة هذه البذرة جاتنا من البلانت. هاد البذرة هادي واش دات ليا une production de matière organique, c'est-à-dire l'embryon الجنين. هاد الجنين هذا لا يعطيني النبتة. واش في هاد الحالة هادي تيصوب لي لا ماتيغ أورغانيك؟ لا، تيدير كونسوماسيون دو لا ماتيغ أورغانيك، يعني أن كل نبتة فهي مرت دازت من واحد المرحلة ديال كونسوماتور، كونسومات ليا لا ماتيغ أورغانيك اللي كتكون في الألبومين أو نيفو de la graine. Alors l'embryon consomme l'albumène pour se développer afin de donner la plante. Ça y est? Alors, عندنا هنا un schéma qui représente. Alors الشكل غادي نكتبوه après. Alors غادي نديرو هنا واحد سميتو نرجعو للسطر، كتبنا لي كونديسيون. إذا نرجعو للسطر d'après la figure. Alors d'après la figure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que au cours de la germination, qu'est-ce qui arrive au cours de la germination? Au cours de la germination, شنو هي الألبومين؟ شوف عطي اش ديال الزريعة فاش كتبان لك هادشي الزريعة هي الزريعة كنشوف هذا مول الزريعة ياك، كتقشرها كتخرج لك واحد الحبة هي اللي كتاكل. هاديك الحبة اللي كتاكل كاين شي وحدين كيفاش كياكلوها، تيحيدو واحد القشرة رقيقة، كتحيد واحد القشرة رقيقة كتفتح بوحدها. ولا اللوز مثلا، اللوز كتحيد ليه غير ديك القشرة القهوية، تحيد ليه القشرة القهوية وكيتفتح على النص، تفتح هكدا عندو كتفتح على جوج ديال الأجزاء. الوغ تيولي عندي داك الجزء بالنسبة مثلا إلا خدينا اللوز كنلقاو إلا خديتي هداك الجزء داك النص تيبان لك واحد المثلث صغير تحت ديالو بحال هكدا. الوغ هداك المثلث هو لومبريون، والبقية كامل اللي كاينة هنا سي دو لالبومين. وهاد الألبومين بالنسبة مثلا للوز لاموند، راه هداك الألبومين هو اللي بغينا حنا ملي كناكلو اللوز، لأن هاد الألبومين تيكون غني بالمواد العضوية. بالنسبة للوز فهو تيكون تقريبا غني أكثر من تيكون فيه لي ليبيد، دوك الزيوت، لي ليبيد اللي مهمين، لي ليبيد انساتوري اللي كيحتاجهم الجسم ديالنا، لأن حنا متنصاوبوش هادوك لي ليبيد. صافي. بلا ما ندخلو في هادوك لي ديتاي، بالنسبة لواحد لاكغين راه فيها واحد العنصر صغير، كيكون صغير بحال شي مثلث لتحت، هذاك هو لومبريون ياك. إلا خدينا مثلا اللوبيا، شتي اللوبيا، نشوفو دابا بالنسبة للوبيا، اللوبيا فاش غتبان لينا مزيان، ها هي اللوبيا اللي فتحتيها كاين واحد الشويه صغيره بيض هنا قبل ما تخرج هادي، لأن هادي راه صافي راه تجغمات. كاين واحد إلا شديتي اللوبيا وخليتيها تنفخ شويه ولا حيدتي هاديك القشرة، راه تيبان لك واحد الحاجة بيضا دايرة بحال هكدا بوحدها معزولة، هذاك هو لومبريون. إما الباقية كلها سي لالبومين. صايي بالنسبة للالبومين. الوغ نرجعو للفقر اللي كنكتبو. Alors, au cours de la germination, qu'est-ce qui arrive? La masse de la matière sèche de l'albumène
diminue avec E à la fin. Alors, je répète, au cours de la germination, la masse de la matière sèche de l'albumène diminue et quoi? La masse de l'embryon augmente. واش نكتب؟ اكتب الدرس كنكتبو الدرس. شوف راه يبقى لي فيديو في سميتها، اللي ما كتبش شي حاجه راه غيلقاه هناك، اللي يكتب شي حاجه هو هذاك، ما كتبش اللي شي حاجه ما كتبانش ليه سميتو ابخي يكتبها، وفي نفس الوقت راه انا كنقرا داكشي كنكتب. Alors, au cours de la germination, on a dit que la masse... Ah, mora les conditions. Mora les conditions. Mora les conditions. Après les conditions. ماشي mora les conditions. كاين شي عنوان من قبل. نو. في لي كونديسيون دابا حنا غير كنوصفو واش كيحدث لومبريون باش نهضرو على المراحل ديال لا جيرميناسيون. حيت لي كونديسيون صافي اون ديتيرميني لي كونديسيون. Alors, on va dire la figure après et je vais faire l'analyse, une analyse simple des variations observées avec la figure. Alors, on a dit que au cours de la germination, qu'est-ce qui arrive? Au cours de la germination, la masse de la matière sèche de l'albumène diminue et la masse de l'embryon augmente. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, ceci s'explique par bien ceci signifie, bien ceci indique, bien ceci explique, ceci indique que l'embryon consomme l'embryon. Alors, l'observation alors ceci indique que l'embryon de la génine, ce qui veut dire consomme la matière organique, de l'albumène pendant la germination. Pendant avec A. Pendant la germination. Ça y est. Point. Je répète. Alors d'après cette figure, on est en train d'analyser et aussi de donner des explications de toutes les variations. Alors, la figure, alors après je vais coller avec la figure. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Alors au cours de la germination, on a dit que la masse de la matière sèche de l'albumène diminue et la masse de l'embryon augmente. Point. Ceci
indique que, ou bien explique, hein, s'explique par que l'embryon consomme la matière organique de l'albumène pendant la germination. يعني أن هذا الألبومين كيدير l'embryon اللي يعطينا la plante après في بدايته كيكون consommateur. Il consomme de la matière organique. هادشي اللي بغيت نوصل في هاد لا فيغور. طيب الوغ شوف بالنسبة للناس اللي كيمشي ليهم بالنسبة للناس اللي كيمشيو ليهم سميتها كيمشي ليهم الكونيكسيون تيجي راه الفيديو غادي يبقى في لاباج عاودو بوحدك و تقدر تكتب شي ريزومي أحسن من داكشي كنكتب أنا راه كنخربق حنا صافي. يلا نمشيو لبتي دو غادي نكتبو بتي دو. Alors d'abord هضرنا على les conditions de la germination وهضرنا على qu'est-ce qui arrive pendant la germination. On a dit que l'embryon consomme de la matière organique de l'albumène pour se développer et ainsi donner la plante. Alors deuxième partie qu'on va discuter après, c'est les étapes de la germination des graines. Donc mon petit 2. Petit 2, les étapes de la germination des graines. شي كيقول لك يشرب عصير، شي ياكل السفه، شحال جالسين في كوزينه. اللوز مطحون. يلا إذا بالنسبة petit 2 les étapes de la germination des graines. ما كاينش واحد كيقشر جلبانه. Alors les étapes de germination, alors on a هنا واحد la graine qui a été mise dans un sol. Alors qu'est-ce qui arrive à cette graine, hein, lorsque les conditions existent, hein, lorsque les conditions sont favorables pour cette graine, qu'est-ce qui va y arriver? Alors, la graine, elle va se développer pour donner premièrement. Alors, je n'ai la partie de l'oula qui تتخرج. La partie de l'oula qui تتخرج هي la radicule. racine صغير كنسميو radicule هي اللي كتبان الأولى. Après, la radicule se développe et elle est suivie par l'apparition de la tige. Hein? On dit que la tige, elle va se développer. En même temps, on va voir. Alors, on va voir l'apparition des premières feuilles. إذا شنو هما العناصر الأولى بالنسبة للجيرميناسيون، شنو هما العناصر اللي تيبانو. إذا عندنا هنا une observation microscopique réelle de la germination. Alors la graine, lorsqu'il trouve les conditions nécessaires pour la germination, alors il est imbibé d'eau. Et après, qu'est-ce qui arrive? كيخرج شوية، كيبان شوية. أول حاجة تيحيدو دوك لي تيغومون، نسينا مهضرناش عليهم. إذا ديما واحد لاغرين كتكون شاك غرين كتكون محمية بواحد الغشاء. ألوغ كيسكي ياريف هاد لاغرين؟ ألوغ ملي تتكون لوميديتي سوفيزونت تتنفخ شوية ودوك لي تيغومون تيبداو يتقطعو، الغشية ديالها كيتقطعو، وباش يخليو المكان تخرج لينا لا راديكول اللي هي لا بتيت راسين. هاديك لا راسين تطول في نفس الوقت تبدا تظهر لينا اش لا تيج. Alors هاديك لا تيج elle va sortir du sol
hein, il porte aussi les petites feuilles, les premières feuilles. بالنسبة للمراحل ديال الإنبات، شنو هما دوك المراحل ديال الإنبات؟ إذا أولا لا غرين إل فا تيتر امبيبي، تكون المهم شربات الماء ياك، راه ملي كتشرب الماء اش كيحدث؟ كيحدث لينا تمزق ديال هادوك الأغشية بحال اللوبيج ملي كتفزكها، ملي كتفزكها اش كيحدث؟ راه كتنفخ وهداك الانتفاخ تيسبب لينا داك التمزق ديال داك الغشاء باش يخلي لينا لا غاديكول تخرج. صحيح. الوغ ملي كيكون عندنا لا غاديكول تطور لينا لا غاديكول، après il est suivi par l'apparition bien par le développement de la tige, hein, qui porte les deux petites feuilles, les deux premières feuilles. وهذوك les feuilles après la maturation ديالهم elles vont assurer la photosynthèse et ainsi hein, la plante elle va être autotrophe. باش تبقى un consommateur, il va être un producteur. C'est-à-dire qu'il va produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Ça y est. Alors les étapes de la germination sont les suivantes. Alors premièrement, on a ce qu'on appelle la phase d'imbibition, c'est-à-dire la phase d'absorption